السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں کامیاب سرجری، 25 سال بعد خاتون کے پیٹ سے 25 پیسے کا سکہ نکالا گیا۔ حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں ایک کامیاب سرجری کے ذریعے ایک 28 سالہ خاتون جو شدید پیٹ درد میں مبتلا تھی، اس کے پیٹ سے ڈاکٹروں نے 25 سال پرانا 25 پیسے کا سکہ اور ایک پتھر نکالا۔ خاتون جب 3 سال کی تھی اس وقت اس نے کھیلتے ہوئے اپنی ماں سے ملا ایک سکہ نگل لیا تھا۔ چونکہ اس وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اس لیے اسے اسپتال نہیں لے جایا گیا، لیکن اب گزشتہ کچھ دنوں سے اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، جس سے اسے اسپتال سے رجوع کیا گیا اور جب اسکین کیا گیا تو اسے سرجری کے لیے کہا گیا اور اس دوران سرجری کامیاب ہوئی اور سرجری کے دوران اس سے 25 سال پرانا 25 پیسے کا سکہ برآمد ہوا۔ عام طور پر اتوار کے دن آتے ہی شہروں اور دیہاتوں میں گوشت کی دکانوں پر ہجوم دیکھا جاتا ہے، کیونکہ تعطیل کے دن مٹن اور چکن کھانے کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کے گرشکرتی گاؤں کے عوام نے ایک انوکھا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے اتوار کو ایک مقدس دن مانتے ہوئے اس دن شراب نوشی اور گوشت خوری کو مکمل طور پر ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تبدیلی گاؤں میں جاری مذہبی خطابات کا نتیجہ ہے، جو کہ 2 مارچ سے مہابھارت اور رامائن پر مبلغ بھوپتی سرینواس کی جانب سے دیے جا رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ اتوار کو آدی دیوتا سوریہ بھگوان کا دن سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس دن شراب پینا یا گوشت کھانا نامناسب ہے۔ اس پیغام سے متاثر ہو کر گاؤں والوں نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اتوار کے دن کسی بھی گھر میں نہ تو گوشت پکایا جائے گا اور نہ ہی شراب پی جائے گی۔ اس فیصلے کو ہر گھر تک پہنچایا گیا ہے اور گاؤں کے چوراہوں پر پابندی سے متعلق بورڈ بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ اب گرشکرتی گاؤں میں اتوار کے دن شراب اور گوشت کا استعمال مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور گاؤں والے اس پر پوری طرح عمل کر رہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے جہاں زندگی کو آسان بنا دیا ہے، وہیں اس کا غلط استعمال بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا۔ ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ ہی سادہ لوح عوام کو دھوکہ دینے کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا۔ خاص طور پر تلنگانہ میں حالیہ دنوں میں سائبر جرائم کی شرح میں قابل لحاظ اضافہ دیکھا گیا۔ ہر دن کسی نہ کسی نئی چالاکی سے سائبر دھوکہ دہی کی جا رہی۔ بعض جعلساز پاس ورڈ اپ ڈیٹ کریں، بینک اکاؤنٹ ویریفیکیشن کریں یا کریڈٹ کارڈ کی حد بڑھا رہے ہیں جیسے پیغامات بھیج کر یا کال کر کے عوام کو دھوکہ دے رہے۔ جیسے ہی صارف تھوڑا سا بھی لاپرواہ ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے رقم اڑا لی جاتی ہے۔ حیدرآباد اور رنگاریڈی میں گزشتہ 3 مہینے میں 800 سے زائد سائبر دھوکہ کے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ متاثرین میں بڑی تعداد ضعیف شہریوں اور کم ٹیکنالوجی فہم افراد کی ہے۔ دھوکے باز جعلی بینک نمائندے بن کر OTP حاصل کرنے کی کوشش کر رہے، جعلی موبائل ایپس، لنکس اور QR کوڈ کے ذریعے قوم لوٹی جا رہی۔ پولیس کے مطابق بیشتر متاثرین نے لاک ڈاؤن کے بعد ڈیجیٹل لین دین کا آغاز کیا تھا، مگر سیکیورٹی سے ناواقفیت ان کی کمزوری بنی۔ سائبر کرائم پولیس نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی مشتبہ کال یا میسج پر ردعمل ظاہر نہ کریں، بینک کی معلومات کبھی شیئر نہ کریں اور کسی بھی رقم کی ادائیگی سے پہلے تصدیق ضرور کریں۔ تلنگانہ میں کالیشورم پروجیکٹ کی جانچ آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ تلنگانہ کے کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ سے متعلق مختلف امور پر جانچ کرنے والے جسٹس پی چندر گھوش کمیشن کی جانچ اب اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ میڈی گڈا، انارم اور سنڈریلا بیراجز میں موجود خامیوں، ناکامیوں اور تکنیکی غلطیوں کے بارے میں 1 سال سے تحقیقات جاری ہے۔ جسٹس چندر گھوش کی قیادت میں اس کمیشن نے ان بیراجز کے ڈیزائن، تعمیر، معیار، دیکھ بھال، تکنیکی، مالیاتی اور پالیسی سے متعلق نکات پر انجینئروں، اعلیٰ عہدیداروں اور دیگر ماہرین سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ ہائیڈرا نے حیدرآباد کے راجندر نگر میں پارک کی اراضی پر غیر مجاز قبضے برخاست کر دیے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے راجندر نگر علاقے میں حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن اتھارٹی ہائیڈرا کی ٹیم نے پارک کی اراضی پر غیر مجاز قبضے کو منہدم کر دیا۔ نالندہ نگر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی شکایت پر حرکت میں آئی ہائیڈرا ٹیم نے صبح ہی موقع پر پہنچ کر غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ اس کارروائی سے قبل کافی دیر تک ہنگامہ آرائی بھی دیکھی گئی۔
मंगल 8 जुलाई को हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट में बम की धमकी ने खौफ और हिरास फैला दिया। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब एक नामालूम कॉल करने वाले ने दावा किया कि अहाते में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। उन्होंने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी रद्दमल को मुतहरिक किया। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट के अहाते में खौफ और हिरास फैलने पर हुकाम ने तमाम अदालती कार्रवाइयों को रोक दिया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया जबकि बम डिटेक्शन स्क्वाड अहाते में तलाशी ले रही। इनखला के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने सबको बाहिफाजत की तरफ रहनुमाई की। अभी तक कोई धमाका खेज डिवाइस नहीं मिला है, ताहम तलाश जारी रही। दूसरी जानिब तफ्तीशकार धमकी आमेज कॉल के जराये का पता लगाने के लिए काम कर रहे। चौंकी तलाश और तफ्तीश जारी है। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट हाई अलर्ट पर है। भाई आपको लेकर फूल लोग आते हैं चल भाई आज सुबह तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के दरमियानी वक्त में चीफ जज को एक मेल आया कि सिटी सिविल कोर्ट में बम रखा गया है, बम थ्रेट कॉल आया है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए इमरजेंसी के इक़दाम किए गए हैं और इसी के साथ में सारे पुलिस ऑफिसर्स एंड बम स्क्वाड वगैरह जो भी है फायर ब्रिगेड भी डाला गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी के लिए सारे प्रेमिसेस को वेकेट करने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम उठाए गए हैं और तकरीबन जितने भी एडवोकेट स्टाफ जुडिशल एम्प्लॉइज़ थे सारों को इंफॉर्मेशन दी गई है कि जल्द से जल्द प्रेमिस को वेकेट कर दे। और साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान कपिल देव और बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और कपिल देव ने हैदराबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को गुलदस्ता पेश किया और कई अहम उमूर पर खुशगवार बातचीत की। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकन पार्लिमान निजामाबाद व रुकन खनसास कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने मरकजी हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया कि अगर पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए बिल को मंजूरी न दी गई तो 17 जुलाई को दक्कन से दिल्ली आने वाली एक भी ट्रेन को चलने नहीं दिया जाएगा। वो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा ताकि तेलंगाना असेंबली से मंजूर शुदा BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल को सदारती मंजूरी दिलाई जा सके। कि कविता ने कहा कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत फौरी तौर पर आइन की आर्टिकल 243D के तहत 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी जियो जारी करे। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी जो मुल्क भर में आइन की किताब लिए घूम रहे, वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस अहम मसले पर इक़दामात का मशवरा क्यों नहीं दे रहे। कविता ने दो टूक अंदाज में कहा है कि हम एक भी ट्रेन नहीं चलने देंगे। दक्कन से दिल्ली जाने वाली तमाम ट्रेनें रोक दी जाएंगी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर बिल को मंजूरी ना मिली तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रेल रोको एहतजाज का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 2.5 करोड़ BC अवाम BJP को सबक सिखाएंगे। सदर जागृति ने इल्जाम आयद किया कि BJP और कांग्रेस दोनों ने पसमानदा तबकात के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा है कि वो तमाम सियासी जमातों को मकतूब रवाना करेंगी ताकि BC तहफ़्फ़ुज़ात पर उनकी हिमायत हासिल की जा सके। कविता ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने महज अपनी जिम्मेदारी से बरी होने के लिए BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल को असेंबली में मंजूर करवाया और सदर जमहूरिया को भेजकर अब इस मामले में खामोशी अख्तियार की हुई है। उन्होंने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि राहुल जी को पसमानदा तबकात की फिक्र सिर्फ 2014 में इख्तिदार से महरूम होने के बाद ही पैदा हुई है। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि कांग्रेस के ज़र इख्तिदार रियासतों जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में आज तक जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी नहीं की गई है।
کہ کویتا نے وزیر اعظم نریندر مودی جو خود کو اوبیسی طبقے سے تعلق رکھنے والے بتاتے ہیں ان سے اپیل کی کہ وہ پسماندہ طبقات کو انصاف دلانے کے لیے تلنگانہ بی سی تحفظات بل کی صدارتی منظوری کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ تلنگانہ بی سی بل کو آئین کے 90 شیڈول میں شامل کیا جائے، جس طرح تمل ناڈو کی 69% تحفظات پالیسی کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ انہوں نے بی جے پی اور کانگریس دونوں پر بار بار پسماندہ طبقات کے ساتھ وعدہ خلافی کا الزام عائد کیا۔ کویتا نے تلنگانہ سے منتخب 8 بی جے پی ارکان پارلیمنٹ کی خاموشی پر شدید تنقید کی۔ کویتا نے کہا کہ اقتصادی طور پر کمزور طبقات EWS کے کوٹے کے نفاذ کے بعد تحفظات کی حد پہلے ہی 50% سے تجاوز کر چکی ہے اور ملک کی 16 ریاستیں 50% سے زیادہ تحفظات دے رہی، لہٰذا تلنگانہ میں 42% بی سی تحفظات کے نفاذ کی راہ میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کانگریس حکومت کی جانب سے حال ہی میں کرائی گئی ذات پات پر مبنی مردم شماری پر سوالات اٹھائے۔ کویتا نے کہا کہ 2014 میں KCR دور حکومت میں کیے گئے جامع گھریلو سروے کے مطابق پسماندہ طبقات کی آبادی 52% تھی، جبکہ حالیہ سروے میں یہ تعداد صرف 46% ظاہر کی گئی، جو ناقابل فہم ہے۔ ریونت ریڈی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کویتا نے طنز کیا کہ وہ تلنگانہ سے زیادہ وقت دہلی میں گزارتے ہیں اور وہ دہلی کے دوروں کی ہاف سینچری مکمل کر چکے ہیں۔ کویتا نے کہا کہ علاقائی جماعتیں عوامی فلاح و بہبود کی زیادہ پابند ہوتی ہیں اور اکھلیش یادو اتر پردیش، نوین پٹنائک اڑیسہ اور انجہانی جے للیتا تمل ناڈو جیسے قائدین کی مثالیں پیش کی، جنہوں نے ریاستوں کی ترقی اور عوامی فلاح کو یقینی بنایا۔ آندھرا پردیش کانگریس کی سربراہ وائس شرمیلا ریڈی نے سابق حکومت سے سوال کیا کہ کڑپا ضلع میں واقع YSR آرکیٹیکچر یونیورسٹی کی کونسل آف آرکیٹیکچر سے منظوری کیوں حاصل نہیں کی گئی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے یونیورسٹی کے طلبہ جو احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے شرمیلا خود موقع پر پہنچی۔ انہوں نے طلبہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے اور ان کے ساتھ انصاف کا وعدہ کیا۔ شرمیلا نے کہا کہ 5 سال تک طلبہ نے جو تعلیم حاصل کی اسے غیر تسلیم شدہ قرار دینا انتہائی افسوسناک اور ناانصافی پر مبنی۔ انہوں نے کہا کہ یہ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مرکز سے مذاکرات کرے اور طلبہ کو درپیش مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جائے۔ بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے تحت ووٹر لسٹ کا خصوصی گہری نظر ثانی کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ریاست بھر میں 2,87,00,000 سے زائد فارم وصول کیے جا چکے ہیں، جو کہ کل ووٹرز کا تقریباً 36.47% ہے۔ محض 24 گھنٹوں کے دوران یعنی کہ شام 1,18,00,000 فارمز موصول ہوئے، جبکہ جمع کرانے کی تاریخ میں بھی 18 دن باقی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بوتھ لیول افسران BLO گھر گھر جا کر ووٹرز سے فارم بھروا رہے اور انہیں آن لائن اپلوڈ کرنے میں بھی مدد کر رہے۔ ابھی تک کل ووٹرز میں سے 11.26% کے فارم اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اس مہم میں 77,895 BLO شامل ہیں، جبکہ اضافی 20,603 BLO بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ 4 لاکھ سے زائد رضاکار، جن میں سرکاری ملازمین، NCC کیڈٹ اور NSS کے ارکان شامل ہیں، بزرگ، معذور اور کمزور طبقات کو اس عمل میں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ سورت ایئرپورٹ پر ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جب انڈیگو کی ایک پرواز پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ انڈیگو کی پرواز 6E7267 کو 4:20 پر جے پور کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن عین روانگی سے قبل شہد کی مکھیوں کے ایک بڑے جھرمٹ نے طیارے پر دھاوا بول دیا، جس کے باعث پرواز کو 1 گھنٹے کی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعے کے تفصیلات کے مطابق جیسے ہی طیارہ رن وے کی جانب بڑھنے والا تھا، شہد کی مکھیاں اچانک آ کر طیارے کے لگیج گیٹ پر بیٹھ گئیں۔ اس وجہ سے سامان لوڈ کرنے کا عمل رک گیا اور فلائٹ کی تیاری متاثر ہوئی۔ اس دوران تمام مسافر پہلے ہی طیارے میں سوار ہو چکے تھے، لیکن مکھیوں کی موجودگی سے افراتفری کا ماحول بن گیا۔ پہلے مرحلے میں ایئرپورٹ کے عملے نے مکھیوں کو بھگانے کے لیے دھواں استعمال کیا، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا اور مکھیاں وہیں موجود رہیں۔ صورتحال قابو سے باہر ہوتی دیکھ کر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔ کچھ ہی دیر میں فائر بریگیڈ اہلکار موقع پر پہنچے اور انہوں نے پانی کا استعمال کر کے مکھیوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ مکھیوں کو بھگانے میں عملے کو کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا اور اس پورے عمل میں تقریباً
1 घंटा लग गया। बिला आखिर 5:26 पर तैयारे ने महफूज तरीके से उड़ान भरी। मुसाफिरों ने इस गैर मामूली रुकावट के बाद इत्मीनान का इजहार किया और परवाज बाहिफाजत जयपुर की जानिब रवाना हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए महसूलात का ऐलान करके जापान और जनूबी कोरिया पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रंप ने इन दोनों ममालिक को खत लिखकर नए टैरिफ के बारे में आगाह किया है। ये टैरिफ इन ममालिक पर 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि 1 अगस्त से दोनों ममालिक पर 25% टैरिफ लागू किया जाएगा। इससे दोनों ममालिक को डील करने के लिए मजीद वक्त मिलेगा। दो तकरीबन एक जैसे खतूत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो दोनों ममालिक के साथ अमेरिका के तिजारती खसारे पर बहुत फिक्रमंद हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिकी कारोबारी इदारे इन ममालिक को इससे ज्यादा सामान बरामद करते हैं जितना कि अमेरिका उनसे खरीदता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस नए ऐलान के बाद अमेरिकी मार्केट में मंदी देखी गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी हुई और डाउ जोन्स और S&P 1500% से ज्यादा गिर गए। डाउ 1.13% या 505 पॉइंट्स गिर कर 44,322.82 पर था, जबकि S&P 500 इंडेक्स 58 पॉइंट्स या 0.95% गिर कर 6,243 पॉइंट्स पर आ गया। ताहम मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। गिफ्ट निफ्टी के इशारे देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तानी बाजार पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। ताहम ये ख्याल किया जा रहा कि हिंदुस्तान के बारे में अमेरिकी मौक़िफ़ वाज़ेह होने तक मार्केट कंफ्यूजन का शिकार रह सकती है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल मामूली कमी का इशारा दे रहा। गौरतलब है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, ऑटो और डेयरी पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान ज़राअत और डेयरी पर महसूलात कम करे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।